अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਅਮਜਦ ਫਾਰੂਕ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਪਿਓ ਵਸੇਬ ਰੰਗ ਤਾਂ ਵਸੇਬ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਨਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜੇ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜਿੱਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਛੋਟੀ ਇੱਕ ਬਸਤੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਵੱਡੇ ਔਰ ਹੀ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰੇਂਦਾ ਪਏ ਯਾਨੀ ਐਸੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਵਸੇਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਆਤ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਵਸੇਬ ਰੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ताकि साडा नौजवान भी फिक्रमंद थी वे कि आज तो 40 साल पहले ये शख्स जे मेहनत करके एक बस्ती तो उठ के लैंप ते चिमनी ते पढ़ के आज ही मकाम ते पहुंचे कि पूरी दुनिया उन्हें को जान दी है और एक उन्हें मकाम हासिल किए हुण वो अपने वसेब वास्ते खिदमत करेंदे पेन तां क्यों नहीं असां भी आज दे ही दौर सहूलत दे नाल अपना किरदार अदा कर सकते हो। आज की मेरी शख्सियत खूबसूरत शख्सियत इंतहाई शानदार शख्सियत जिनके वसेब दे वास्ते जे हरदम फिक्रमंद है राना महबूब अख्तर। राना महबूब अख्तर बिलाशुबा साडे वसेब वास्ते भी काम करेंदे पेन और हिने पाकिस्तान दे विच सिविल सर्विस दे विच CSS करके मुख्तलिफ जगह ते बड़ी अहम जिम्मेदारियां अदा की कोई मैं तो आपको अगू दसे सा। अस्सलाम वालेकुम राना सर। वालेकुम सलाम सही क्या हाल है सर ਤੁਹਾਡਾ ठीक हो बड़ी मेहरबानी ਤੁਹਾਡੀ बड़ी नवाजिश ਤੁਹਾਡੀ मसरूफियत ਤੁਹਾਡੇ मामलात ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ तो मुबारक होवे तुसां वसेब रंग शुरू कीते माशाल्लाह और दोस्तां नाल वसेब नाल अपने लोगां दे नाल एक राबते दा सबब बनदे पियो अल्लाह तो तौफीक देवे अल्लाह बरकत देवे। बेशक मैं दोस्त एक बला दसा कि साडियां जिहड़ियां शख्सियत हैं वो बिलाशुबा मैं भी हुणे कोलों रोज सिखदा और मेरी ख्वाहिश होंदी है कि इन्हां दी जिहड़ी खुशबू है इन्हां दे नाल रहते इन्हां दे नाल गाल करके मेरे को भी वो खुशबू मिले और वो खुशबू को मैं अपने वसेब में फैलावा और हर सू वो खुशबू फैल वजे साडा वसेब मुअत्तर थी वजे और इवें मुअत्तर थी वे जिवें राना महबूब अख्तर आज लिखते हैं मून से मुज़हमत तक लिखे ने वो तो अलावा कई इन्हें किताबां अगू अंदिया पे इन्हें अपना मिसिंग पर्सन का तर्जमा किते और जबरदस्त किस्म का जेड़ा इन्होंने एक साडी फॉरनर दे लिखा होया जेड़ा तहरीर है उनकी जेड़ी किताब है उनकी पूरी ट्रांसलेशन आवन वाली है हुण चंद दिनों तक ते मैं राना साहब तुहाडे कोलों ये पुछां मैं अर्ज करे सा कि तुसां एक बस्ती उत्ते रहा महमूद कोट दे नाल एक छोटी जी बस्ती है 12-13 झुगे ने उत्थां सारे और उथा तुसा कोटद्दू दा एक छोटा जिहा कस्बा है मुजफ्फरगढ़ जिहदा जिला है तुसो उठू उठी के पाकिस्तान दे रेलवेज दे विच भी तुसा आला मकाम ते मौजूद हो तुसा ऑडिटर जनरल दी जगह भी मौजूद हो तुसा LLB करेंदे पियो BZU विच तुसा CSS करेंदे पियो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन दा एग्जाम पास करेंदो और तुसा लिटरेचर विच MA करेंदो और अगू अंते तुसा सर्व करेंदो एमरसन कॉलेज BZU पढ़ेंदे भी हो और उहदे बाद तुसा अगू एक लंबा मैदान है एक कहानी मैं चाहता मेरे नौजवान सुनना चाहते मेरा अज का नौजवान जिहड़ा है मेरा यकीन है मेरे वसेब का नौजवान वो सोझल है वो जागदा पे सुनना चाहते थोड़े जे आइडियल दी अपनी गाल गुफ्तगू सुनना चाहते मैं चाहता बहुत मेहरबानी थोड़ी तुसा अपना आगाज दसो तुसा तालीम थोड़ा स्कूलिंग मेहरबानी। एक गुजरी बिहानी सही इतना बड़ी लंबी कहानी है लेकिन मुख्तसरन तारे टाइम दा लिहाज रखे थे मुख्तसरन अर्ज करे ना मैं जे के महमूद कोट और गुजरात ये दो कस्बे हैं और महमूद कोट जड़ा है ये महमूद खान गुज्जर दे नाम ते और गुजरात बिकॉज ही वाज ए गुज्जर तो ये गुजरात जड़ा है जिला मुजफ्फरगढ़ तहसील कोटद्दू विच उनके दरमियान इन दो शहरों के दरमियान एक छोटी जी बस्ती है बस्ती उतरा वो अजकल को लाल पीर भी आदि जितना लाल पीर पावर स्टेशन बने उत्था पैदाइश थी उसके बाद नाल एक स्कूल आई मना एक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल छोड़ा उत्था दाखला थिया पढ़न शुरू किया वाले साहब मेरे इतने शानदार इंसान हैं और इतने पढ़े लिखे आदमी हैं कि यू विल नॉट बिलीव कि मेरा प्यू जड़ा है पहली जमात को घेन के 10वीं जमात तक ऑलमोस्ट रोजाना स्कूल आंदा ही। अच्छा वल असातिज़ा इतने शानदार मिले मास्टर मोहम्मद अमीन साहब होने स्कूल दे विच मास्टर फकीर मोहम्मद साहब होने स्कूल दे विच प्राइमरी स्कूल है
اتنے شاندار انسان اور اتنے قابل لوگ کہ انہوں نے تختی تے ساکوں پورنے پا کے تے لکھن سکھایا. اور تسا ہن بھی اگر میری اردو دی تحریر دیکھو تو یو ول بی ہیپی کہ یار بندہ ٹھیک لکھ گرنے. اچھا ول ہائی سکول چلے گئے. ہائی سکول ہے گجرات سارا, مڈل بھی اتھاؤں کی تھی, میٹرک بھی اتھاؤں کی تھی. اتھا ایک سارے ہیڈ ماسٹر ہیں سید غلام مجتبہ حمدانی. کیا بندہ ہی سر, انگریزی زبان دا اندے کولو قابل استاد دیہاتی علاقیاں دے وچ شاید تو کو ملے. اتنا شاندار ٹیچر ہے یہ. اور ہیڈ ماسٹر ہم توڑے ول بھی وہ کلاس گنن آنے نامی دامی دے کلاساں کو پڑھیں دے اور ایگزام کو لو پہلے وہ تیاری کرویں دے. ایویں استاد کرم حسین شاہ صاحبن, مظہر گیلانی صاحب سارے دوست ہیں, انہوں دے والد صاحبن استاد کرم حسین شاہ گیلانی, شاندار میتھ دے تاریخ دے عالم. اچھا ایویں احمد بخش ملانا صاحبن اسلامیات پڑھے ہیں, بڑے شاندار استاد. ملک محمد قاسم صاحبن, یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہاں ساکو انیشلی جی کو ادھن نا بیس یا بنیاد یہ انہوں نے جڑا پرائمری اور ول میٹرک دے جڑے چیزاں ہیں یا مضامین ہیں انہوں دی ساؤنڈ ایک فاؤنڈیشن انہوں نے بناون ایک ساری رہنمائی فرمائی. ان بعد کالج آ گئے سے گورنمنٹ کالج مظفر گڑھ ایف ایس سی کرن دا پروگرام ہے. والد صاحب دا شوق ہے بھی ڈاکٹر بنے. میں سیکنڈ ایئر پڑھتا ہوں تو والد صاحب دی ڈیتھ تھی. کوئی حالات مشکل ہیں انہوں دی زندگی دے چی یہ شوق ہے کہنا سے دیر ور ریزنز, کچھ ایسے وجوہات بن گئے فیملی دے, مقدمے بازی جھگڑا چاچا جی نال. اور ان دے بعد ول جلے کالج گئے سے سیکنڈ ایئر دے والد صاحب دی ڈیتھ تھی گئی. I got an opportunity to change course کہ میں آ کے یار یہ ڈاکٹر نہیں بننا. یہ تو میرے ابے دا شوق ضرور ہے لیکن میرا دل کہہ نہیں ڈاکٹر بننے تے, کچھ بیاہ کرنا چاہیے. ایف ایس سی خیر کر گئی تھی. ایف ایس سی کرنے دے بعد گریجویشن کی تھی. تو کالج یونین دا صدر بن گیا. میں دوستاں نے کٹھے تھی کہ پریزیڈنٹ بنا دیتا. وہ کام ہی کریں دے رہے سے. اور میں انہاں چند صدور چاں جنہاں بی اے امتیازی حیثیت نال پاس کی تھی, ورنہ صدر دے بارے چ ہوندا ہے کہ صدر جڑا نا وہ فیل تھی سی کالج وہ پڑھائی, صدر بھی پڑھتا نہیں. اچھا خیر وہ کر کے گریجویشن کرن دے بعد یونیورسٹی چلے گئے اسے ماسٹرز ان انگلش داخلہ گدا. اتھا والن آج صدیقی سے, بدر الدین حیدر صاحب, ظفر اقبال فاروقی صاحب اور شمس صاحب, ظفر اقبال صاحب. اچھا اتنے شاندار والے اساتذہ, فروخ درانی صاحب, یہ سارے اساتذہ دے وچ. اور ادب دا, لٹریچر دا, شاعری دا جڑا یہ چسکا ہے نا بنیادی طور تے تے میرے والد صاحب نے شروع کیتا ہے کیونکہ ایسے چھوٹے چھوٹے ہاسے نا میرے بھرا ہندو چھوٹے رانا مسعود صاحب تے رانا نسیم صاحب وہ ہونے ایک پاسے تے والد صاحب تے میں بے پاسے, یا ول ٹیم بے دوار چینج تھی تے بیت بازی دا مقابلہ تھی. So this is how we developed a taste for poetry. ایویں والے اساتذہ صدیقی صاحب جو ہیں, بدر صاحب جو ہیں, ظفر اقبال صاحب جو ہیں, فروخ درانی صاحب جو ہیں اساتذہ ملے. اور وہ لٹریچر چونکہ پڑھا تو وہ سلسلہ جڑا ہے وہ پالش دینا گیا. مقرن میری پوزیشن ہے ایم اے انگلش دے وچ لڑکیاں دے وچ میں ٹاپ کیتا ہے. اور اتھائی یونیورسٹی دے وچ میں کو ملازمت مل گئی ایڈ ہاک بیسس تے ایز لیکچرر. اتھا 2 سیمیسٹر میں پڑھایا, یعنی تقریباً سمجھو کہ 6-7 مہینے 8 مہینے کا پیریڈ ہے. اور انہیں بعد ول پبلک سروس کمیشن, پنجاب پبلک سروس کمیشن تو سلیکٹ تھی کہ بوسن روڈ کالج لیکچررشپ کی تھی. اتھا 2-2.5 سال پڑھایا. انہیں بعد ول سی ایس ایس کر کے آڈٹ اکاؤنٹ سروس ہے میری وہ جوائن کر گئی. تو 83 دے وچ میں سول سروسز اکیڈمی لاہور جوائن کی تھی. یہ مختصر جی ابتدائی زندگی دا ایک نقشہ یا آئیڈیا جی کہ تساں حکم دیتا. اگو ہی دے بعد بھی تساں جڑے عہدے تے رہو, میں تھوڑا جہا وہ بھی دس دیو تاکہ وہ بھی سارے جڑے نوجوان نے انہوں کو پتہ چلے. چند دو چار جڑے اہم جو تساں ریٹائر ہو وہ دس دیو, پر میں اگلی گل اندر ہے کہ میں اندر بعد جڑا سول سروس اکیڈمی آ گیا اسے ٹریننگ کمپلیٹ کر کے. اچھا سول سروس اکیڈمی نے تو وہ روٹین نے گالی وہ ایگزام ان مختلف سبجیکٹس پڑھے. اتھا سا کو جاوید غامدی صاحب اسلامیات پڑھانا, علامہ جاوید احمد غامدی, یہ سارے اتھے ٹیچر ہیں.
اور جڑی سب تو زیادہ یادگار گل ہے ان دور دی کہ ضیاء الحق دے دور ہے اور لاہور فیض صاحب دی واپسی تھی چکی. اصل 3 دوست ایسے ذوالفقار کاظمی, شکیل نقوی مرحوم وہ بیچارہ فوت تھی گیا بیکاز آف ہارٹ اٹیک, اور میں اور میرے بے ایک دوست ہیں شفقت بچا سے اساں ویندے سے فیض صاحب کو ملن واسطے. اور یعنی اٹ واز اے بگ رسک کہ اساں نوکری ہے ڈر بھی لگتا ہی, لیکن اس باوجود محبت اتنی ہے اور چینج دی, تبدیلی دی, انقلاب دی کوئی ایسے وچ جرسومے ہیں کہ وہ سب چھک کے گھن میں ہیں فیض صاحب کو. تو انہوں نے بیگم صاحبہ ایلس فیض جڑا وہ سب کافی وغیرہ پلاوے نا اساں فیض صاحب نال جڑا ہے وہ گفتگو کروا. اور ایک میرے کو یاد ہے کہ انہوں کو میں ایک دفعہ ایک ملاقات دے دوران سارے دوستوں نے آکھا جی ساکوں لکھ کے دو کوئی شعر آٹوگراف دے طور. آٹوگراف جڑا انہوں نے لکھ کے دیتا نا میرے کو جڑا لکھ کے دیتا وہی کہ بام سربت کے خوش نشینوں سے, یاد ہے علی وہ شعر, بام سربت کے خوش نشینوں سے عظمت چشم نم کی بات کرو. عظمت چشم نم بھی بعد ٹریننگ مکمل تھی گئی 2 سال دی اسپیشلائزڈ ٹریننگ ہے لاہور وہ کمپلیٹ کرن دے بعد آڈیٹر جنرل آف پاکستان دا دفتر جوائن کیتا. اتھا اسسٹنٹ آڈیٹر جنرل دی پوسٹنگ تھی اور یہ دفتر ہوندا ہی پہلے آڈیٹر جنرل آف پاکستان دا لاہور یہ کو شفٹ کرن دی جڑی شفٹ کرن واسطے کو اسلام آباد جڑا بڑھنا ہی دا جڑا تساں اگر آڈیٹر جنرل آف پاکستان دا دفتر ڈٹھا ہوئے کانسٹیٹیوشن ایونیو تے ان دا جڑا بیسک ڈرائنگ ہے اور نقشہ ہے ان تے میرے سائن ہیں. اور یہ دفتر اساں لاہور چوں گرو مانگڑ چوک تو کانسٹیٹیوشن ایونیو تے گھن گئے سے تے ان دے بعد اسسٹنٹ آڈیٹر جنرل طور تے اتھے سرو کیتا. ویل اتھو ٹرانسفر تھی پاکستان ریلویز اتھے رہ گیا میں ڈویژنل اکاؤنٹس آفیسر ملتان ڈویژن دا. اتھوں ویل میری پوسٹنگ تھی ایز ڈپٹی ڈائریکٹر فارن آڈٹ. اتھا یورپ دے کچھ ممالک دے جڑے سفارت خانے ہیں انہوں دے آڈٹ واسطے گئے سے. وہ ایک بڑا یادگار سفر ہے. جنرل اسد درانی جرمنی تو سفیر دے طور تے انہوں دا ٹرانسفر تھی چکا ہے اور انہوں دا جڑا پیریڈ ہے انہوں آڈٹ جڑا ہے میری ٹیم نے کیتا ہے اور میں ان ٹیم دا جڑا ہے وہ سربراہ ہوں. بیلجیم روم اور پورا یورپ والے مطلب یورپ دے پورا یورپ تو نہیں یورپ دے ڈھیر سارے ممالک دیکھنے کا موقع ملا پہلے. تو بس یہ ہے ول ان بعد ڈائریکٹر ریونیو ریسیٹ آ میں یہ 99 دی گال کہ میرے کو ایک اپرچونٹی ملی کہ جی اے ایس لال پیر دے وچ میں چلا گیا ہوں. میں چیئرمین سوشل رسپانسبلٹی ایک چیئر ہے انہوں دی اتھا چلا گیا ہوں. اتھا رہے والے کمپنی بنائی ہوئے میں اس دے وچ میں ڈائریکٹر ہوں. ایک کوئی یعنی 17 سال دی میری گورنمنٹ دی نوکری ہے تے کوئی 12 سال جڑے ہیں وہ میں کام کیتے پرائیویٹ سیکٹر تے اپنا رانا صاحب دیکھو تواڈی جڑی ہے تساں سی ایس ایس تساں مطلب بیوروکریسی اور یہ ساری چیزیں تو گزرتے ہوئے یہ جڑیاں راہداریاں ہیں یہ تو انسان کو اپنا وسیع بھی بھلا دینے تے تساں کو اساں اگر پوچھوں آج کہ وسیع دی تاریخ تے تساں سب دسن شروع کرے سو تے میرے کو لگدے کہ مکنی نہیں. لیکن میں چاہساں کہ ساڈے وسیع دی تاریخ دے اوتے روشنی پاوا تساں کیونکہ تساں وسیع دے نال جڑی تہاڈی محبت ہے تہاڈے دیوانے ہیں لوگ یقین کرو. میں تا اج میں پوسٹ لئیے میں کہ اتنے فون ہیں میں تو دس نہیں سکتا تے وہ سارے بڑے اتھا رانا منان صاحب سارے تحسین رضا مظفر گڑھ دے سارے آختے پے تے یہ دسو سر کہ وسیع دی ساری تاریخ کیا ہے اساں جڑی وسیع دے بارے گال کرے نو ان دی تاریخ دے اوتے روشنی پلیز. اچھا ڈاکٹر صاحب گزارش ہے کہ بڑا لمبا ایک موضوع ہے. میں مختصراً سارے وقت دا خیال کرے نا کچھ چیزوں تک عرض کرے نا. عرض ہے کہ ساری جڑی تاریخ ہے نا ایک اساں آدھے ٹرنکیٹڈ ہسٹری. یہ وہ تاریخ ہے جنہاں سر کپا ہے اور یہ لکھی کیا ہے. ہن تساں دیکھو کہ تاریخ لکھن والا اگر وہ بندہ ہوئے جے کو کھوپڑیاں دے مینار بناون دی عادت ہوئے, جے کو حرم سجاون دی عادت ہوئے, جے کو غلام بناون دی عادت ہوئے,
जे को कहीं शहर ते कब्जा करके उको लुटण दी आदत होवे, उथों सोना चाह गिनण दी आदत होवे, अगर वो तारी तारीख लिखसी मकामी आदमी दी तो वो क्या तारीख होसी? वो तो हूं जरनैल दी तारीख होसी, हूं लुटेरे दी तारीख होसी जेड़ा सिकंदर दी सूरत विच आए, कदई कई बे मुहिम जू दी सूरत विच आए और उन्हें आके ई वसेब ते कब्जा कीते और लुटे। लिहाजा वो तारीख जड़ी है वो तारीख सादी तारीख नहीं, वो हूं हमला आवर दी तारीख है, वो शिकारी दी तारीख है, शिकार दी तारीख नहीं। मैं तो शिकार है ना, मैं तो विक्टिम हाँ, वो विक्टिम दी तारीख नहीं, वो हंटर दी तारीख है, वो शिकारी दी तारीख है। अच्छा उनदे विच जिवें साकू पेंट कीता गया, जिवें साकू प्रोजेक्ट कीता गया, असां आलसी है, असां सुस्त है, असां निकम्मे है, असां बुजदिल है। अच्छा ये बिल्कुल गलत बयानिया है। इत्थों दे बंदे ने अपने वसेब को बचावन वास्ते बेपनाह कुर्बानियां लीते। तुसा देखो कि लेटिन अमेरिका दे विच और नॉर्थ अमेरिका दे पूरा अमेरिकन कॉन्टिनेंट जेडे कॉलोनियल मास्टर्स उत्था गए उन्हां दी पूरी तहजीब, उन्हां दी पूरी तारीख, उन्हां दा पूरा कल्चर, उन्हां दा ढेर सारियां जुबाना, उन्हां दे हजारां कबीले खत्म की गए। सारी कामयाबी तुसा देखो कि असा अपनी जुबान बचा के दी, असा अपनी जमीन बचा के दी, असा अपना वसेब बचा के दे से। और ये सिर्फ सारे वसेब की गाल नहीं, हमसाया कौमें ने भी जद्दोजहद की थी और उन्होंने मुकाबला किए और अपना कल्चर और अपने जुबान को महफूज रखे। ही वास्ते मैं याद है कि जी सारी तारीख जड़ी है वो सादा बयानिया है, हमलावर का बयानिया सारी तारीख नहीं, सादा बयानिया सारी तारीख बनसी। और हमेशा ये गाल में याद रखो कि हमेशा तारीख जड़े वो लोग लिखे न, शायरी लिखे न, गावण लिखे न, किस्से लिखे न, किस्से अपनी वारां अपनी तारीख को गान देन, वो अपनी तारीख जड़ी है अपना कल्चर जड़ा है वो अपनी झुमर रक्स मौसीकी को महफूज करे देन और इको हमलावर नहीं मिटा सका। देखो पानीनी ने एक जगह लिखे, उन्हें आखे कि जड़ी सराइकी जुबान है ये पानीनी दी जुबान, सराइकी जुबान जड़ी है पानीनी दी जुबान है और संस्कृत तो पुरानी। अच्छा ये गाल लिखिए गोपीचंद नारंग ने, सारी मैं पानीनी ना गलत कहनी, पानीनी दे बारे च ये गाल जड़ी है लिखिए गोपीचंद नारंग ने अपनी किताब। अच्छा वो जड़ी इतनी कदीम जुबान है, हुण तुसीं जुर्म देखो कि कॉलोनियल और पोस्ट कॉलोनियल हिस्ट्री दियां डायनामिक्स दा तुसां एक मुजाहिरा देखो और उन्हें जुर्म देखो कि वो आदमी तुम्हारी जुबान कोई नहीं। तो मैं तो कहीं की माँ की जुबान को इंसल्ट करना जड़ा है गुनाह समझदा। मैं को अगर अपनी जमीन अपनी माँ की जुबान नाल मुहब्बत है तो मैं बेदी जुबान का एहतराम करे सा। अगर मैं उन्हें एहतराम नहीं करेगा तो इसका मतलब है आई डोंट लव माई ओन मदर, आई डोंट लव माई ओन लैंड एंड आई डोंट लव माई ओन लैंग्वेज। तो ये तो तकाज बुनियादी तकाज है कि एक बंदा अगर अपनी कहीं शायद नाल प्यारी चीज दे नाल मोहब्बत करे तो अपने बाल नाल मोहब्बत करे हो, मेरा बाल तो आपको प्यारे लगते तो सोने वास्ते भी उन्हें दुआ करे। सारे वसे भी चाहते हैं धियां साहब दियां साझियां, क्या मतलब है? बिकॉज द मोटिवेटिंग फैक्टर इज लव एंड रिस्पेक्ट एंड केयर। ये चीज़ां जिथा हो सन उहदे बाद बंदा आपे बिना दे बारे च वो फीलिंग रखी सी जड़ा अपने चीज़ां दे बारे च रखे ते ई वास्ते मैं अर्ज करना कि तारीख जेड़ी सारी है ये वो हिस्ट्री है, ये वो माजी है जिसको समझने की जरूरत है। अच्छा माजी जड़ा है ना वो सादा आजार भी है। फ्राइड आदे कि माजी सारी सब तो बड़ी बीमारी है। अच्छा ये माजी को असा तब्दील कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये अहम सवाल है। फ्राइड आदे कि तुसा अपने माँ जी को तब्दील कर सकते हो, तो आपको शायद एक गाल नवी लगे कि माँ जी किवें तब्दील की सकते यार, हाल ही हम मुस्तकबिल दे बारे तो बंदा सोचे ने ते माँ जी किवें तब्दील की सी। वो आदे जी जिवें एक मरीज होंदे ना उन्हें तुसा नफ्सियाती तज्जिया करेंदे, साइको एनालिसिस करेंदे,
उनको तुसा हिप्नोटाइज करेंदे हो, हिप्नोटाइज करने के बाद उनको आदे गो टू योर ओरिजिनल वुंड, तेरे नाल केड़े मकाम ते कढण क्या थी आई वो दस आओ कहानी। अच्छा वो वालो अपनी कहानी रिलेट करेंदे, तुसा उन कहानी को नवी एक डायमेंशन देंदे हो, नवी एक इंटरप्रिटेशन बनांदे हो और उनको आदे हो कि नहीं यार तू ई वजह को बीमार है पिया, ये गल ई ना है, तेरा प्यू तेरे नाल मोहब्बत करेंदा है, नफरत ना करेंदा, प्यू नाल नफरत ना कर। अच्छा उना माजी बदल वैसी, उनकी इंटरप्रिटेशन दे नाल उना माजी बदल वैसी। इवें वो आदे कि जी कौमां दा माजी भी तब्दील थी सकदे तारीख दी नवी तौजीह दे नाल, नवी तशरीह दे नाल, पीपल्स नैरेटिव दे नाल। और पीपल्स नैरेटिव क्या है, वो लोक तारीख है, वो बयानियां है जेड़ा के लोग अपने गावना दे जरिए कहानियां दे जरिए अज तक गिदियां ने। एक भी छोटी सी गल इस सिलसिले में अर्ज करे सा कि इंडिया दी हिस्ट्री जेड़ी है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ना जी, जिसले मैं इंडिया आधा पूरे में सब कॉन्टिनेंट दी गाल करे ना, जिहदे च सिंध और हिंद दोहे शामिल। इंडिया दी तारीख दे बारे च है कि 1817 च पहली दफा एक बंदा है, उनका नाम है जेम्स मिल, वो ले गोरे था, ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी है, उन्हें हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया दे नाम दे नाल एक किताब लिखी। वो किताब दे चो आदे कि ई खित्ते दे तारीख दे त्रै दौर, एक दौर आदे हिंदू दौर है, दूजा दौर मुस्लिम दौर है और हुण आदे ब्रिटिश दौर है। ये त्रै है दिन बस। अच्छा तुसा देखो ये तारीख दी कितनी मुतअस्सिबाना तशरीह और तौजीह और पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री जड़ी है इतने बुरे तरीके नाल उन्हें की है। यानी तारीख भी हिंदू होंदी है, तारीख मुसलमान होंदी है और तारीख ब्रिटिश होंदी है, यानी कलोनियल होंदी है, या वल मुस्लिम होंदी है या वल हिंदू होंदी है। भाई तारीख दा किथे तुसा झंड लेंदे पे हो, तारीख दी किथे तुसा तारीख दा खतना करेंदे पे हो, किथे तुसा तारीख को कलोनियल बनेदे पे हो। और ये वो बयानियां है कलोनियल बयानियां जेड़े अज दे पोस्ट कलोनियल अहद दे विच भी कामन है पिया और लोग ही को मनेंदे, ही दे उत्ते यकीन करेंदे। हालांकि जेड़ा सारा खित्ता है इहदी तारीख और तहजीब तो इंडस वैली तो शुरू थींदी है, इंडस वैली दे बाद वैदिक पीरियड आवे ने। अच्छा तुसे हैरान थी सो कि जेड़ा इत्थे उलट है थोड़ा जिहा काम कि एक ता तारीख हमेशा जनूब कोलो शुमाल वल चली है, सारे को तहजीब दी तारीख जेड़ी है वो जनूब कोलो शुमाल वाल है, इंडस कोलो कश्मीर तक गई है, इंडस वैली कोलो कश्मीर तक गई है, उत्ते लद्दाख तक गई है। ये लद्दाख तो लाड़काना तक नहीं आई या लद्दाख तो लाड़ तक नहीं आई, बल्कि लाड़ तो लद्दाख तक गई है। अच्छा इहदा सफर जेड़ा है ना वो साउथ तो नॉर्थ वाले का एक गल। दूसरी गल है कि ये हिंदू पीरियड जेड़ा है या जिको असा उन्हें आके हिंदू पीरियड और जिको असा वैदिक पीरियड आदे ये बार्डिक पीरियड है, यानी वेदा जो है ना शायरा ने लिखे, चूंकि भी कोई इतिहास कोई भी कोई इतिहास कोई नहीं, तारीख की भी कोई शक्ल कोई नहीं, लोगों ने वेदा ने विचों मटीरियल काट के तारीख का एक बयानिया कंस्ट्रक्ट किया। और उसके बाद वाल बुद्धिस्ट पीरियड है जिको आदन बुद्धिस्ट रेनेसां पीरियड। अच्छा ये वो लोग हैं जिन्हें जात पात के खिलाफ बुद्धा ने बगावत की थी और जात पात के निजाम को जड़ा है वो तहस नहस या पथल पथल करने की इन्हें कोशिश की थी। तुसा देखो कि बहुत सारे भिक्षु, बहुत सारे सूफी, बहुत सारे जोगी, बहुत सारे जड़े संत हैं पे वो ऐसे जाता ही चुन जिन्हें जाता के जिन्हें को असा आदे हैं शूदर आदे हैं या निचले कौम आदे हैं या छोटियां कौम आदे हैं या कमी आदे हैं। मसलन कबीर को देखो, मेरे ख्याल है ही इज ए वीवर, शाह हुसैन पागली है पे ना वीवर इन पे। अच्छा ये वो लोग हैं पे जिन्हें लोगों ने तारीख का एक नवा बयानिया बुद्धा ने देवन की कोशिश की थी। बुद्धा ने बार बार एक पीरियड आया हमलावरां दा, एक पीरियड आया जितो सेंट्रल एशिया तो हमलावर आवन शुरू थे, वल मुसलमान हैं, वल उनके बाद जेड़ा मिडीवल है शुरू थे, यानी मॉडर्न भी आधे को 1526 को जेड़े मुगल हैं, वल तारीख का एक नवा नवा सफर शुरू थे। और हुण असा तारीख दे पोस्ट मॉडर्न है जिहदे विच ओ कलोनियल और नियो कलोनियल जेड़ा पूरा कंस्ट्रक्ट है उसको नवे तनाजुर विच समझण की जरूरत है। आवाज आती जी हाँ जी बेस।
اچھا یہ دیکھو تساں اس ساری جڑی تاریخ ہے وسیب دی تاریخ ماشاءاللہ وہ تو اتنا تواڈے کنے ذخیرہ ہے اتنی تواڈی ریسرچ ہے میں حیران ہاں ساڈا وسیب این واسطے ہی تواڈے نال محبت کرے دے کہ تساں اپنی سابق جڑی تواڈی سروسز ہیں جتنا بھی تساں محکمے کرے ہو لیکن تساں وسیب دے واسطے جڑی خدمات کرے دو جتنا تساں اون دے واسطے ورک کرے دو کام کرے دو بلا شبہ اچھا یہ دسو کہ یہ سرائکی شاعری دا کیا کی ویلے کردار ہے اور سرائکی شیئرنگ دے تے تساں کیا سمجھدے ہو انہاں دے بارے کہ ساڈی وسیب دے وچ او کیا مقام رکھے اچھا ہن اینے چ کنٹریبیوشن یہ دیکھو میں تو ایک دسے کہ میں کہ ساری تاریخ دا ایک پورا جڑا ویدک پیریڈ ہے نا وہ دیہاتی تہذیب دا پیریڈ ہے انہوں کو پہلے انڈس ویلی دا جڑا پیریڈ ہے وہ شہری تہذیب دا پیریڈ ہے اور یہ ویدک کو گھن کے مہابھارت دا پیریڈ ہے رامائن دا پیریڈ ہے یہ سارے کو اسا شامل کر سکتے ہیں بارڈک پیریڈ بارڈک پیریڈ کا مطلب ہے کہ وہ عہد ہے جن وچ تاریخ اور کہانیاں اور کتاباں اور مقدس چیزاں مقدس ویداں جڑا ہیں وہ شاعراں نے لکھے ہن وچوں جڑا ایک پیریڈ ہے اون دے وچ شاعری دی اہمیت گھٹ تھی ہے ہن ون سالی تاریخ شاعر لکھتے پہ ایسا ہن جڑے یہ وسیب ای ویلے جڑے عہد چ گزردے پہ ہن ساری تاریخ اور سارا بیانیہ شیپ کرنے شاعری دا بنیادی کردار ہے تساں حیران تھی سو کہ میں جڑے منہ تو مزاحمت تے کام شروع کیتے اور اپنے شاعراں کو ملن شروع کیتے انہاں تے لکھن شروع کیتے اور انہاں دی شاعری پڑھن شروع کیتی ہے اچھا میں کو اندر تے بڑا فخر ہے دیکھو میں شاعراں دی تاریخ لکھی ہے شاعری دے بارے لکھے میں کہیں شاہ دا بادشاہ دا کہیں جاگیردار دا کہیں سردار دا کہیں وڈے بندے دا قصیدہ کیوں نہیں لکھا میں اپنے شاعراں دا قصیدہ گو ہی واسطے میں اپنے شاعراں دا قصیدہ گو ہاں وہ کیوں ہاں یہ واسطے کہ میں سمجھدا کہ ایویں لے وسیب دی تاریخ ہے جیسا ایک نویں بارڈک پیریڈ چ گزردے پے جن سارا شاعر سارا بیانیہ تشکیل لینا اچھا حیران کن گالی ہے بہت سارا ساری شاعری دے بارے سرائکی شاعری دے بارے کہ ایکو پوئٹری لکھی وینی پی ہے ہن ایکو پوئٹری پوری دنیا دے وچ لکھی وینی پی ہے لیکن اتھاں جتھاں پوری طرح لوگاں کو حالی یہ پورا وہ نظام کہہ نہیں جتھا ماڈرن سارے سہولتاں موجود ہوئے اس طرح دا نالج کہہ نہیں اس طرح دا بکس نہیں ملدیاں انہیں باوجود سب تو شاندار ماحولیاتی شاعری جڑی ہے سرائکی زبان ہے لکھی ہوئی اچھا اون دے جڑے امام ہیں پہ ماحولیاتی شاعری دے انہیں وچ رفعت عباس ہے اشو لال ہے جہانگیر مخلص ہے وہ دریاواں دے ناول لکھدے پین وہ اپنے وسیب دے اوتے خشک سالی دے ناول لکھدے پین اور چورستان ہے جڑا بندہ مردا پہ اون دے بارے لکھدے پین وہ ستلج جڑا خشک تھی گئے انہاں ناول لکھدے بیٹھن اچھا اشولال تھل دی گال کرنا بیٹھے ریور سندھو دی گال کرنا بیٹھے نہیں اشولال عجیب و غریب آدمی ہے آج ایک دفعہ انہوں نال گیو سے اساں دریا سندھ تے میرے کو آکھن لگا سی میں اے دریا دے پاسے منہ کر کے میں پیشاب کیوں نہیں کرنا اچھا جڑا بندہ ای طرح دا احترام کریں دے اپنے کئی فطرت دے مظاہر دا اور اپنے دریا دا وہ بندہ کدی وہ پالیوٹ کرن دا یا وہ خراب کرن دا سوچ سکدے اور اے دریا ہی وہ لائف لائن ہے جن دی وجہ کنو تہذیباں جڑے ہیں وہ ہمیشہ پیچھے بیٹھے پرانا سارے تہذیباں جڑے ہیں دریاواں دے کنارے تے ہیں تے ایویں ایکو پوئٹری دے علاوہ تساں دیکھو فیمنزم دی تحریکاں نے عورت دے اوتے وسیب دے اوتے ہن بھی ساری خواتین دے اوتے ظلم تھیندے زیادتی تھیندی ہے انہاں کو پورے حقوق نہیں دیتے ہوئے اسلام دے مطابق بھی ایسا بڑی گال تو اسلام دی بہوں کرنے ہیں لیکن جلے عورتوں دے حقوق دی گال آندی ایسا وال تے پورے نہیں سوتر دے بہترین فیمنسٹ پوئٹری سرائکی لکھی ہے بنا زبانیں چ لکھی ہوئی نہیں پی ہے لیکن سرائکی دے وچ جڑی رفعت عباس دی ایک نظم ہے معافیا میں مانگنی ہے میں انہاں ٹرانسلیشن کیتا ہی وہاں کی جڑے ایسا آج تک عورتوں کو مندے کڈن سا کو انہاں دی معافی منگنی چاہیے عورت بنیادی طور پہ اگر تم دیکھو نا عورت ماں ہے اوے تو ساتھ ہے بھی جنت جڑی ہے وہ ماں دے پیراں چ لیکن when it comes to giving that mom her rights تو والسا جڑا ڈفر کرنے والسا کو جڑا وہ ڈر لگدے ہیں
مطلب جاگیرداری دے خلاف دیکھو، جاگیرداری دے خلاف جتنی خوبصورت پوئٹری اقبال سوکڑی نے کی تھی اور نذیر فیض صاحب نے کی تھی، مطلب عاشق بزدار صاحب نے جڑی خوبصورتی دے نال ان کلونیل مائنڈ سیٹ کو ایکسپوز کیتے جہاں کہ بنا ہمسایہ قوموں کو غلام سمجھ دے. بھئی وہ دور گزر گئے، ہن اسے پوسٹ ماڈرن عہد وچ رہنے پہ ہیں. پوسٹ ماڈرن عہد دے وچ تساں کہیں دی زبان کو، کہیں دے کلچر کو، کہیں دی ثقافت کو کیویں تساں کلونیلائز کر سکتے ہو؟ مطلب ہن وہ ریڈ انڈینائزیشن اگر تساں لوگاں دی کرن دی کوشش کرے سو تو پورا جگ جہان جڑا ہے اون دے خلاف بلے سی. پہلے وہ بندہ بلے سی کہ وہ بندہ اوندا شاعر بلے سی، اوندا سیاستدان بلے سی. اچھا ہیونگ سیڈ دس کہ جی شاعراں نے بڑا بڑا کام کیتے یا کرے دے پین، سارے سیاستداناں نے بلا شبہ بڑا کام کیتے. تاج محمد خان لنگا صاحب، انہوں دی بیٹی، ان علاوہ ڈھیر سارے دوست ہیں، اکبر ملکانی صاحب، رانا فراز صاحب، ظہور دریجہ صاحب، مظہر عارف صاحب. مطلب ایک پوری کہکشاں ہے انہاں لوگوں دی جنہاں نے دیوا بالا ہوئے اور لوگوں کو سجاگ کرتے ہیں. اور کوئی اور نفرت دی گال نہیں کریں، کوئی جھگڑے دی گال نہیں کریں، صرف وہ آدھے جناب ساتھ کو میری زبان ہے، میں کو آدھا جی اس طرح کی زبان ہے، یہ میرا رائٹ ہے نا، میں اپنے بال کو جڑا نہ لے. تساں آکھو نہیں بال تیرا نہ ہی دس رکھے سو، لوجیکل نہیں لگتا نا. ایک کلونیل مائنڈ سیٹ ہے کہ وہ آدھا ہی، چونکہ کلونیل ماسٹر آدھا ہی کہ چیزاں کو میں جی میں ڈیفائن کرے سا چیزاں اوے ہو سن. ہن بھی اگر کوئی بندہ اج دے دور دے وچ وہ کلونیل ماسٹرز کو کاپی کرن دی کوشش کرے دے تو ہی از مسٹیکن. ہن ایویں نہیں تھی سکدا. زبردست زبردست. اچھا یہ دیکھو سارے جڑے شاعر ہیں اور شاعری یہ اتنا جڑے تھوڑے نا کیتے ہیں میرے خیال ہے کچھ نہ رہ بھی گئے ہوئے. دیکھو انہیں دے تے سارے تے میں چاہتا کہ انہوں تے مزید تھوڑا جا ضرور ہے کیونکہ انہیں دا بڑا حق بن دے اور انہیں دی محنت، انہیں دی سوچ، انہیں دی تخیل اور انہیں دا جڑا ایک خواب ڈٹھے ہوئے تعبیر واسطے تساں بھی کام کریں دے ہو اور تساں شہری دے تے بڑا کم کیتے. میں چاہتا شہری تے تھوڑا جا مزید تساں روشن تاکہ تارے شہر جڑے کوئی رہ نہ ونجے جڑا بھی انہیں کام کرے جاتے. تھوڑا ایک بھی آکھا ہوا لفظ مزید جڑا ہے نا ہمیں بہت سنا سے دیکھو جڑے سارے وہ سینکڑا دی کہ سارے نہ یاد آنے وہ میں گنسا I would love to، میرے سارے مہربان ہیں پہ دوست ہیں پہ. اچھا اندھے چاہیے کہ مشاعرہ جڑا ہے نا سرائکی وسیع وچ مشاعرہ ہی میں سمجھو احتجاجی جلسہ ہوندہ ہے. تساں کہیں مشاعرے تے ون کے انہیں تے ڈوک تو سنو اور جیویں وہ اپنا ڈوک مطلب عاشق بزدار صاحب کو جڑا کٹ تھیندے اور جڑا مشاعرہ تھیندے سالانہ انہاں دی بستی دے وچ میرے حالت ہے ایویں گوہر والے تے جڑا مشاعرہ تھیندے وسطیاں وچ گوٹھاں وچ شہراں وچ مارکیٹاں وچ ہر جگہ تے تساں دیکھو چھوٹے مشاعرے تھیندے بڑے بڑے مشاعرے تھیندے. سینکڑا شہر ہے مثلا میرا اپنا شہر ہے محمود کوٹ گجرات. میں کو آدھا نا حدیقت الشعراء ہے پہ اتھا ایڈے شاعر ہیں سارے کو سبقت خان چانڈیا سارا بہت سونا شاعر ہے. اصغر گرمانی سے انہوں نے اتنے میری کتاب مضمون بھی شامل ہے. ایڈا سونا شاعر ہے عزیز شاہد صاحب. چاہیے والے میرے کو عزیز شاہد صاحب دا نام یاد آنا کہ اصغر دے نال انہوں دا نام جڑا ہے وہ کو ریلیٹ تھی وہ دوست ہیں آپس میں اور میرے بھی دوہاں دوست ہیں. اصغر گرمانی صاحب بھی دوست ہیں اور شفقت کرینن عزیز شاہد صاحب. عزیز شاہد صاحب جہی شاعری کوئی بندہ کر سکتے ہمارے کون تھی سکتے سامنے تیرے چاندر چمدے پچھاوے تیرے. اچھا چاندر چمدے پچھاوے تیرے چاندر کو کوئی نہیں مطلب سکت کوئی نہیں یا ہمت کوئی نہیں یا انہیں حسن دے مقابلے جو اتنا کوئی نیما ہے پیا کہ انہیں پچھاوے تے چمدے چاندر کو نہیں چمدے. تے اے عزیز شاہ صاحب دی میں گل ایویں امان اللہ ارشد صاحب ہیں پہ ایویں اپنا عبدالرحمان اختر صاحب سارے دوست ہیں گجرات تو بہت اچھے شاعر ہیں. عمران شاکر مہروی ہے، شہباز مہروی ہے،
ظہیر مہاروی صاحب میرا سونا شاعر ہے, انہوں کو پرائز بھی ملے سرائکی زبان دا, بہت بڑا شاعر ہے. مخمور کلندری سارا بڑا سونا شاعر ہے. تو سے تو ریاض عصمت صاحب ہیں, شاد صاحب ہیں سارے چوک قریشی تو, زمان کاوش صاحب ہیں پہ, سلیم نطقانی صاحب ہیں پہ, so many of them. میری کتاب دا دوجا والیوم انشاءاللہ آمنے, دوجا والیوم میری کتاب دا آسی انشاءاللہ. اندے وچ اساں کوئی شاعراں دی 29 شاعراں دی ایک لسٹ بنائی ہے, اور او جویں پہلی کتاب دے وچ والیوم 1 بن ویسی جڑی مجھ سے مزاحمت ہے, اوندا دوجا جڑا والیوم آسی اندے وچ انشاءاللہ انہاں شاعراں دے بارے ضرور گل کرو. روزنامہ خبریں دے وچ کڈا کو تہاڈا ایک کالم چلدا پے جڑا اساں دیکھ لوں, اور ظاہر ہے روزنامہ خبریں پورے وسیب دے وچ پڑھیا ویندے اور بڑا حکم اٹھا ویندے, اور اون دے بڑی ایک مطلب تعداد جڑی یہ تھوڑا جڑا کالم ہفتہ وار چھپتے 10 تے 9 دے نال, اون دے وچ تہاڈا جڑا اے سندھ دے حوالے نال تہاڈیاں جڑیاں تحریراں ہیں, کیا وہ سندھ کو سامراجی سوچ کو آزادی دیوانا چاہتے ہیں, کیا کینا پہ یہ سارا ادھر تک تھوڑا جا دسو. اتنی تحریراں اور سارے جی بندے واسطے تو ویسے ہوں سمجھنا, میں اکثر لکھتا کہ اسی میں کوئی تسلی نہ پڑھتی ہو تو دفعہ میں دفعہ ول بج کے میں جڑا ہے نا ادھر تے لکھتا. میں سندھ دے کچھ سفر کیتے ہیں, اور ہن میں ایک لکھتا پیا سفر نامہ, اور اون سفر نامے دا یہ حصہ ہے. انفیکٹ پہلے وہ سندھ دا سفر نامہ ہی ہن میں لگتا کہ وہ سندھ وادی دا سفر نامہ بننا ہے, اور اون دے وچ مطلب مختلف جاواں تے جڑا میں گیا, مختلف جڑے آئیکانز ہیں سندھی تاریخ دے, انہاں کو جویں میں ڈٹھے میں شاہ عنایت دے مزار حیران تھی. سو جھوک ایک چھوٹی جی جائے اتھوں دا رام والا بندہ ہے, ہن لگا ملتان دے تو شفٹ تھی کہ اتھا گئے, اور اتھا ون کے این صوفی نے ایک کمال کام کیتا. انہاں کو کوئی زمین ہے, انہیں اتھا ہاری آدن کسان کو جٹ وہ ہاری آیت جڑا زمین اپنی تقسیم کر دیتی ہے, اور انہاں کو آکھے سی کہ تساں جڑا وہاوے وہ کھاوے, جو بوئے سو کھائے. اچھا وہ جڑے ویلے لوگوں کو پتہ لگا کہ جی زمین دی پیداوار ودی ویندی ہے, لوگ خوشحال تھی نے وندن, ول وہ جڑے نیڑے دے جاگیردار ہیں, یہ جاگیردار بڑے نامراد ہوندے, انہاں کو کہیں دی خوشی نہیں بندی, یہ خوشی دے دشمن ہوندے, یہ چھوٹے بادشاہ ہوندے اور چھوٹے کلونیل ماسٹرز ہوندے. اچھا انہوں نے کیا کیتا کہ انہوں نے خلاف سازشیں شروع کی تھی, اور انہاں دا ایک عبد الواسع شاہ صاحبان, ایک پلیجو صاحبان, ایویں ایک پورا گروہ اکٹھا تھیا, ایک حمل جت صاحبان, اکٹھا انہیں اتحاد بنایا, اتحاد بن کے کلوڑیاں دی حمایت نال انہیں جوگ تے حملہ کر. لیکن انہوں نے مرید دے تکڑے آن انہیں کو کٹ مارا, یہ بھائی. اور شاہ عنایت نے مولے فروخ سیر دی حکومت ہے دلی, وہ شکایت کی تھی کہ انہوں نے میرے بندے مارے اور میں کو انصاف دیو. فروخ سیر مولے تک انہوں نے خلاف ایڈا کوئی نہیں, انہوں نے فیصلہ کیتا کہ جڑے قاتل ہیں وہ مقتولاں کو خون بہا دے طور تے کوئی زمین دے. اچھا ہن او جڑا جھوک دا او کمیون ہے اون دی زمین ود گئی, بے ہاری آ گئے, بے مرید آ گئے, انہاں فصل کاشت ہن زیادہ پریشانی اتنے شروع تھی گئی. اچھا والے تھے آ کہ جی پہلے جڑا گورنر ہے ٹھٹا دا, مغل بادشاہ نے تبدیل کیتا, انہیں جا تے لایا اعظم خان کو. اعظم خان جو گورنر اتنے لگا تو یار محمد کلوڑا جڑا نال سبی اور شکارپور اور انہیں علاقے میں حکمران ہے, انہیں اتحاد بنا کے وہ پرانا گروپ پیران دا, جگیرداران دا, مولویاں دا صوفی شاہ عنایت کے خلاف کٹھا تھی. مختلف روایتیں, کچھ دن 2 مہینے, کچھ دن 4 مہینے انہوں نے محاصرہ کیتا, لیکن انہوں کو ناکامی تھی, فتح نہ کر سکے جھوک کو. ہوں ایک شہداد تالپور صاحبان, میر شہداد تالپور, انہیں قرآن چاہ کے تے آیا شاہ صاحب کو لو کہ جناب تساں سارے صلح کرو اور مذاکرات کرو. مرید کہندے رہ گئے پیر سنگھ کو کہ میں نہ کرو, کہ قابل اعتبار لوگ کوئی نہیں, لیکن انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے مذاکرات کریں. ان کو ٹھٹا گھن گئے اور اتھا مان کے اپنے معاہدے تو مکر گئے اور عنایت شاہ صاحب کو شہید کر دیتا.
اور انہیں بعد 24,000 اتھا فقیر جڑے ہیں انہاں کو قتل کیتا گیا اور گنج شہیداں دے نام دے نال اتھے 7 جڑے ہیں نا اجتماعی قبر ہیں. اور اتنا یعنی حیران کونے ایک گال ہوئے 1718 میں یعنی جڑا کارل مارکس ہے وہ پیدا تھا 1818 یعنی پورے 100 سال پہلے مارکس دی پیدائش کو لو وہ ایک کمیون بنا چکے ہیں سندھ وچ جہدے وچ انہوں نے سارے کسانوں کو برابر دے حقوق دیتے. حیران کن کہانیاں ایویں شہباز قلندر دے مزار تے گیو سے سائیں بٹائی کو گیو سے گڑی خدا بخش گیو سے سچل سرمست کو گیو وہ ساری ایک کہانی ہے تلسم ہوش ربا ہے پوری. دیکھو اگر میں لکھنے کامیاب تھی گیا ہوں تو پیش کرے سو انشاءاللہ کتاب تھوڑیاں تحریراں جڑیاں ہیں وہ پڑھ کے ول حیران تھی کہ شہباز قلندر تے اساں بھی دے بھی بڑی دنیا ویندی ہے انہیں مزارات تے لیکن اساں تا اتھاں جڑیاں دعائیں یا جو بھی ہے سکر لیکن تساں اون تے پوری ایک کتاب لکھ دے تو شہباز قلندر دے اوتے اون دے رنگ دے اوتے او لال کیوں ہے اور اون دا لال نہ کیوں ہے یہ بڑی مطلب ایک حیران کن یقین کرو ہی واسطے تواڈے جڑے بھی ہوئی ملے دیکھدے پے بڑے انہاں دے کمنٹس ہوندے پے محبت میں وہ بعد وچ ضرور نہ کیتا. اچھا بڑی اہم گل ہے ساری ایک صرف یہ سن گے نا کہ صوفیاں دے بارے کوئی دوستاں نے میرے تے اعتراض کیتے کہ تو صوفیاں کو پروجیکٹ کرے لگا. اچھا تمہارے ذہن وچ گل رہنی چاہیے کہ صوفیاں دی 3 قسم ہوندیاں. ایک صوفی ہونے جڑے اسٹیبلشمنٹ دے صوفی ہیں انہاں دے بادشاہ دے نال دربار نال رابطہ ہوندے او بادشاہی بہت سارے جڑے سجادہ نشین صاحبان نے نہیں ملے پاکستان دے وچ انڈیا دے وچ تو سرکار دے نال انہاں دا ایک رابطہ ہوندے جائز یا جو بھی ریزنز ہوندے اوقاف دے محکمے ہیں پہ وقت پراپرٹیز ہیں پہ سجادہ نشین نہ دربار نال انہاں کو میں آدھا او صوفی اسٹیبلشمنٹ دے صوفی. دوسرے صوفی ہیں تارک الدنیا صوفی. اے او صوفی ہیں جڑے دنیا تیاگ کے اور راہب دی طرح ایک زندگی ایسی گزاری جڑی راہبانہ زندگی ہے اور انہاں دا زندگی دے نال ریلیشن شپ کوئی نہیں. ایک صوفی ہیں جڑے انقلابی صوفی ہیں. میں انقلابی صوفیاں دی گل کرنا اے او صوفی ہیں جڑے لوگاں دے حالات بدلنا چاہتے جڑے لوگاں نال پیار کرن جنہاں دے در تے ونجو تو روٹی کھوین ہر بندے دا دکھ سن دین تویز لکھن نہ بھی آندا ہوئے دعا کر چھڑن تے اے سارا جڑا ایک کلٹ ہے صوفیزم دا اون دے وچوں میرے جڑے محبوب صوفی ہیں او ہیں جڑے انقلابی صوفی ہیں اور جنہاں لوگاں دی حالت دیکھو بادشاہ دا ظلم میں پہلے ایسا میڈیول ایج دی گال کرنے پہ اس قرون وسطی دی گال کرنے پہ یعنی 712 محمد بن قاسم ہے نا انہیں بعد صوفیاء دا شروع تھے انہیں کو لوگ پہلے بھکتی تاریخ ہے تحریک ہے سنت ہیں صوفی ہیں یوگی ہیں وہ سارے ہیں اور روایتیں سارے رل دیں گے اور انقلابی صوفی وہ بڑے جہاں ذات پات دا جڑا سسٹم ہے وہ کو توڑے مذہب دے طور تے بھی تساں دیکھو خواجہ صاحب خواجہ غلام فرید صاحب کیڑا بڑا آئیکن ہے سارا اور کئی مرید کو لگے روزے نالن اون شربت پیش کیتا کھاؤن واسطے کچھ پیش کیتا آپ نے کھا گیا بعد خلیفے اور مرید جڑے نال ہیں انہوں نے آکھا خواجہ صاحب یہ کیا کیتے ہوئے وہاں کہ یار انہا دل توڑنا مقصود نہیں روزے دی قضا تھی ویسی لیکن یہ جڑی حکومت جڑا ناراض کرا انہا جڑا دل لکھاونا انہی قضا کیا ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جڑے میرے محبوب صوفی ہیں لیکن اسٹیبلشمنٹ والے جڑے ہیں پہ یا تارک الدنیا ہیں پہ انہوں نے اپنی ایک دنیا ہے انہوں نے اپنی پرائورٹیز ہیں پہ میری غرض جڑی ہے وہ انقلابی صوفی ہیں. زبردست. یہ رانا صاحب ہوں دیکھو یہ تھوڑی جڑی سروسز ان کے بعد جڑی تو مزاحمت اور شعراء دے بارے تھوڑی ریسرچ اور سریکی شاعر اور نثر بھی سارے ہے بہت سارے نثر نگار بھی سارے موجود ہیں سریکی دے وچ تو ہنے دے بارے بھی اگر تساں ذکر کرنا چاہو سارے نثر دے اعتبار نال بھی کوئی دوست جڑے گفتگو کرے نے تو وہ مطلب یہ نہ لگتا جی میں رانا صاحب آپ ہی کرے دے پھر وہ بھی تساں بہت سارے ایسے اپنے مریدین جڑے وہ بھی اور سارے میدان عمل دے وچ ڈھیر سارے لوگ لکھتے پہ نثر دے سرائکی ناول جڑا ہے
وہ لکھا گیا ہوں لیٹسٹ سرائکی ناول جڑا ہے سارے دوست حفیظ خان سے انہوں نے لکھے بڑے شاندار ناول لکھے ہیں سلیم شہزاد صاحب نے لکھے لشاری صاحب دا پہلا جڑا سرائکی ناول ہے حبیب موہانا صاحب نے بڑا خوبصورت ناول لکھے اور ان دے علاوہ تنقید اسلم رسول پوری صاحب ہیں اسماعیل حمدانی صاحب ہیں اور بے شمار کام تھی نہ پہ مشتاق گادی صاحب نے اپنا آسن ویگا صاحب ہیں نثر دے وچ کافی سرائکی نثر دے کام کیتے بے سارے دوست وہ سویل دے نال ایک چلے نہ پہ غضنفر صاحب کام کرے دے پہ ایک اخبار ڈیلی روزنامہ آن لائن ہو شروع کیتا ہے انہوں نے سرائکی دے وچ وہ سارے جتنے سرائکی دے نثر لکھن والے لوگ ہیں انہوں کالم پہ جاندے باقاعدہ وہ روزانہ وہ چھپے نا انہیں بہت زیادہ کام تھی نا اور میرا خیال ہے کچھ عرصہ پہلے کہیں نے اندر اتنے کام کیتا ہی اور ان دی ریسرچ ہے کہ انہیں جتنا لکھت جڑی ہے اور جتنا تحریرہ سرائکی زبان لکھا میں رہتے ہیں شاید پاکستان دی کہیں بھی مقامی زبان اس کہنے لکھا نہیں ہوتے اچھا ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਰਾਇਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਏ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਰਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਲਸਲ ਕਾਲਮ ਲਿਖਣ ਔਰ ਫਿਕਰਮੰਦ ਰਾਵਣਾ ਇਹ ਸਰਾਇਕੀ ਸ਼ੋਰਾ ਦਾ ਔਰ ਨਸਰ ਸਾਡੇ ਨਸਰ ਨਿਗਾਰ ਵਾਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਇਹਦੇ ਮੁxtਲਿਫ ਸਕੂਲਾਂ ਖਾਟ ਆਵੇਦਨ ਕਈ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵੀ ਆਦਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੂਬਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਆਦਨ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਸਰਾਇਕੀ ਸੂਬਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਅਸਾਂ तुसा दसो कि साढ़े वास्ते सरायकी सूबा किस कदर जरूरी है इसकी कितनी अफादियत है कितनी अहमियत है सर देखो चले ये मूवमेंट शुरू थी है ना सी सरायकी शनाख्त की मूवमेंट आई उहदे विच लोगों ने काम शुरू किया और 70s दे विच सिलसिला शुरू थे उहदे कोल पहले सरायकी जुबान दा नाम रखा गया मुल्तान एक बड़ा बड़ा कट थी جاوید چانڈیا صاحب سارے دوست ہیں انہوں نے والد صاحب میر حسان الحیدری صاحب حیات ہیں میری انہوں نے ملاقات تھی اور تفصیل نال میں اندر تے لکھنا ہے کہ جی وہ کیویں زبان دے بارے چ اتفاق تھی کہ زبان دا نام جڑا ہے وہ یہ رکھا جو ایک پرانی زبان انہاں نواں نام رکھا گیا زبان پرانی قدیم ترین نام انہاں نواں لوگ ہویا جی زبان نام تے کل رکھا گیا نام جڑا بھی رکھا گیا مختلف نام ہیں ڈیروی ہے ملتانی ہے بہاول پوری ہے ریاستی ہے جنگوی ہے وہ لوگوں نے ول ایک اتفاق کیتا کہ یہ چھوٹے چھوٹے جڑے علاقے دے وچ بولی ویندی پئی کو ایک پورا نام دتا گیا سرائکی دا انہیں سیاستدان شامل انہیں مخدوم سجاد قریشی صاحب انہیں شامل اکرم روشن صاحب سینیٹر ہوندے ہیں وہ شامل ہیں اور ملتان دے بہت سارے لکھاری بہت سارے صحافی بہت سارے سیاستدان لیکن کنسنسس دے نال یہ نام جڑا ہے وہ رکھا گیا اچھا ہوں اور شناخت دی جڑی تحریک شروع تھی اندر بعد انہاں نیچرل ایک آؤٹ کم ہے کہ تہذیبی بازیافت ماضی دی بازیافت کی تھی اچھا ہوں جڑا ملتان صوبہ ہے یہ بلا مبالغہ یہ ہزارہ سال تو ہے یہ ملتان جڑا ہے نا مولستان ہے ایکو لکھا گیا سنسکرت کی کتاب ہے ادی استھان فرسٹ پلیس یہ پہلا شہر ہے ادی دا دن پہلے کو ادا اساں یوز کریں تساں بھی کریں اس تارے علاقے زیادہ یوز کریں ادا ادی ادے دا مطلب بڑا ادی استھان ہے والے مولستان ہے اچھا مولا دا مطلب جڑا ہے وہ لوگ بعض لوگ آتے ہیں مطلب روٹ ہے پیا ایک مطلب مولا دا چیف کیپٹل سٹی ہے یعنی وڈا دار الخلافہ یہ مولا دا مطلب ہے یہ مولستان ہے یہ اج تو نہ ہزاروں سالوں تو ہوں جہے سرائکی صوبے کا مطالبہ ہے یہ ایک تاریخی مطالبہ ہے اور تاریخ کو ایک طریقے نال درست کرنے کا مطالبہ ہے تاریخ دی کریکشن کا مطالبہ ہے اچھا ایک کو ختم کیویں کیتا گیا تساں دیکھو رنجیت سنگھ نے جلے قبضہ کیتے ملتان تے انہیں بھی صوبہ ختم نہیں کیتا 1818 میں ملتان تے قبضہ تھے لیکن صوبہ برقرار رہ گئے صوبہ کرن ختم تھے جڑے لے انگریز نے قبضہ کیتے
उन्होंने को शिकस्त दे के, सिखा को शिकस्त दे के जिले मुल्तान ते कब्जा थे, अंग्रेज को चूंकि इन पूरे इलाके चो सब तो ज्यादा रेजिस्टेंस मिली आई, उन्हें मुल्तान दा सूबा खत्म करके डर इस्माइल खान दा इलाका पेशावर नाल और ये इलाका जो है उन्हें ला दिता लाहौर। हुण जेडे लोग ये मुतालबा करें सराइकी सूबे दा, वो पहली गाल वो तारीखी दुरुस्तगी दा मुतालबा करें। वो आदन जी सारा पुराना जड़ा हिस्टोरिकल एक मकाम है साकू दियो, असा एक आजाद मुल्क है, और वो आजाद मुल्क दा आइन क्या है, वो आइन में लिखा है 238 239 के 2/3 मेजॉरिटी होवे सूबे च और उथा कांग्रेस असेंबली च और सेनेट तो सूबा बन सकता है। लिहाजा ये मुतालबा आइनी मुतालबा है। एक भी बहस की इंतजामी होवे सूबा या सूबा पूरा होवे, जी सूबे की तारीफ है वो है फेडरेटिंग यूनिट। ईमेल ये मुल्क दे आर्टिकल 1 लिखा है कि ये मुल्क दे 4 फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, असा 5वें फेडरेटिंग यूनिट का मुतालबा कराना। अच्छा, फेडरेटिंग यूनिट की डेफिनेशन क्या है कि उन्हें 3 चीज़ें जरूरी हैं। उनकी एक अदलिया हो सी, उनकी एक इंतजामिया हो सी, उनकी एक लेजिस्लेचर हो सी, यानी मुकन्नना, अदलिया, इंतजामिया। ये 3 चीज़ें हो सन तो सूबा बन सी, ये ना हो सन तो सूबा नहीं बन सकता। अच्छा, हुण एक इत्थों दे जेड़े लोग हैं पे तुसीं देखो, जेड़ी सियासी जमात साउथ पंजाब विच आके या जिको ये जनूबी पंजाब आदे ना, सब वसेब आदे सराइकी वसेब दे चांदी है, इलेक्शन को पहले वो आदमी का सूबा बने सु, जिले इलेक्शन थी वेंदे वो मुकर वेंदे। अच्छा, वो क्यों आदे नहीं सूबा बने सु? उन्हां को पता है भी लोगों ने दिल दी आवाज है, लोगों ने मुतालबा है, चूंकि लोगों का मुतालबा है वो लेता एक सियासी जरूरत देता है तो वो इस्तेमाल के तरीके इंसाफ की हुकूमत ने मसले ने आखा कि जी अच्छा 100 सूबा बने, उन्होंने कमेटी भी बनाई हुई है। और मेरे ख्याल सेक्रेटरीट का क्याम एक स्टेप है राइट डायरेक्शन दे विच, और ये अच्छा काम है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और इन्हें बनने के बाद एक असा वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड, और उम्मीद है कि बेहतरी थी सी और सूबा बन सी, क्योंकि लोगों ने राइट है। अच्छा, इन्हें अलावा माशी चीज़ें हैं पे, माशी महरूमियां हैं पे, इंतजामी मसाइल हैं पे भी, लोगों को तुसा एक आजाद मुल्क दे विच अपने लोगों को तुसा अगर फैसिलिटेट नहीं करेंगे तो तुसा वाले कॉलोनियल रियासत ही है ना, तो वो साम्राज्य रियासत ना बनो, तुसा एक ऐसी रियासत बनो जिहड़ी कि पीपल फ्रेंडली है, जिहड़ी अपने लोगों नाल मोहब्बत करेंगी। रियासत होगी माँ के जैसी, एतजाज हसन से तो रियासत माँ अधिकार होवे तो वल बाला दे मुतालबे दा, बाला दी जरूरियात दा ख्याल रखेंगे ना, ये बाला दी पहली बहुत जरूरत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। अच्छा जबरदस्त। अच्छा, वो असा हुण चूंकि प्रोग्राम दे इख्ताम दो वेदे पियूं, जाहिर है सारे जेड़े देखने वाले दोस्त हैं अहबाब हैं, मैं चाहता कुछ तो मैं हुण दा भी ना गिनना, और आखिर च बड़ी अहम गाल है कि जाहिर है थोड़ी एक जिद्दोजहद है, तुसा ना सिर्फ एक आला ओहदे ते फायज रहे हो, तुसा बहुत सारा लर्न कीते, और तुसा माशाअल्लाह हुण आप एक इदारे की हैसियत रखे तो मैं समझदा तुहाडियां तहरीरां और तुहाडी जेहड़ी बयानियां है, तुहाडी गाल वो सुनी वेंदी है, समझी वेंदी है, हर जगह ते लोग फॉलो करे ने। साडे नौजवान जेडे ही मेरे दे पे मैं चाहसा हुणे वास्ते पैगाम तो पहले मैं जेडे दोस्त दे पे मैं चाहसा हिने दा मैं तो पैगाम दे देवां, इन्हें दी मोहब्बतां, क्योंकि इतने बड़े अहम अहम नाम दे पे मैं चाहना कि जरूर तानिया आबदी माशाअल्लाह ये मुल्तान तो हैं, माशाअल्लाह शायरा हैं और बड़ी वोकल हैं, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम, कांग्रेचुलेशंस। अब्दुल रशीद साजिद, गुड अब्दुल रशीद साजिद माशाअल्लाह। खलील फारूकी डा साहब ਤੁਹਾਡੇ बड़े मद्दाह हैं, फैन हैं, पेरिस से फ्रांस को दोस्त हैं, मेरे भी भाई हैं, वादन माशाअल्लाह ग्रेट पर्सनालिटी, आप दोनों को सलाम। अब्दुल रशीद साजिद साहब आदन खूबसूरत प्रोग्राम, इनायतुल्लाह दा माशाअल्लाह, मंजूर हुसैन दा अस्सलाम वालेकुम, और अमजद अब्दुल रशीद साजिद साहब हल तारीफ मेरी करेंदा पे को छोड़ दो। महमूद बूदी साहब वादन हाय एक खेल राणा महबूब अख्तर साहब दी, वहाँ राणा महबूब अख्तर साहब दी खेल महमूद बूदी साहब बड़े मोहब्बत और प्यार निशावर वादे राणा साहब साड़ी वसू दा रोशन मुख है। ये महमूद भी सारी जेंद है सी जी महमूद तो को जेड़ा है ना सी हमेशा ही ने मोहब्बत और बड़ा शायद हुसैन रिंद दे पे मुनव्वर अब्बास साहब आदन साडे शायद हाजीपुर दा मान जी अब्दुल फारूक
منور عباس صاحب الیاس رضا ساڈے جیو دے ماشاءاللہ اپنا رپورٹر بڑے سینئر محنتی وہ دیکھتے پہ نورادن زبردست پروگرام سید خاور عباس صاحب دیکھتے پہ خالد حسین صاحب الیاس رضا خوبصورت شخصیت اکبر ہاشمی صاحب دیتے پہ خواجہ آصف عزیز ملک حسنین اوان فیض احمد مستوئی صاحب آدم گریٹ رانا محبوب صاحب اور عثمان شیخ صاحب دیکھتے پہ جبران خان پٹھان صاحب دیتے پہ عنایت اللہ دا میر احمد کامران مکسی صاحب دیکھتے پہ ماشاءاللہ انہوں نے اپنے پروگرام سے بڑا اچھا وہ کام کرے تھے پھر ملک حیدر گوہر صاحب ہاں میر صاحب بہت اچھے محمد شفیق گیلانی صاحب ایڈوکیٹ یہ دیکھتے پہ ندیم رحمان ملک صاحب دیکھتے پہ نوازن واہ واہ لاجواب منشا فریدی صاحب دیکھتے پہ سرور امان صاحب اور محمد سلیم قریش صاحب علی سخنور صاحب دیکھتے پہ ملتان تو سارے ادیب دانشور شاعر اور استاد سرور امان صاحب آدن آج تا مہان ہستی کی زیارت کرائی ہوئے امجد فاروق سعید کی کمال سرور امان جی سارا یار ہے آصف گلدار صاحب مرید ہے واصف اقبال صاحب کا دے دے پہ ڈاکٹر واصف اقبال صاحب ماشاءاللہ آپ بھی بڑی پرسنالٹی ہیں بڑا دکھتے ہیں بڑا وہ بھی بڑے انہیں دے خواب ہیں انشاءاللہ کہیں ملے ایسا انہیں کوئی کہنا اس وقت کے پروگرام ہے علی سخنور صاحب آدن رانا محبوب صاحب وسیب کا ایک روشن ستارہ ہے ہر قسم کی تنگ نظری اور تعصب سے پاک رانا محبوب جیسے لوگ کسی بھی سرزمین کی ہریالی ہوتے ہیں ملک حیدر ماشاءاللہ جمیل ہند دیکھتے پہ ندیم رحمان ملک صاحب آدم جناب امجد فاروق راہ صاحب آپ کی شخصیت آج کی شخصیت جناب رانا محبوب اختر صاحب اور ان کی بلند فکری دانش سے محظوظ ہو رہے ہیں بلا شبہ صحیح واسطے یہ پروگرام کریں سکندر حیات بانگ صاحب تک دے دے ماشاءاللہ سارے جرنلسٹ بھی ہیں سیاسی ہونے کا ایک بیک گراؤنڈ ہے ملک توفیق اعظم صاحب دیکھتے پہ احسان احمد خان صاحب دے دیتے ہیں انجینئر ماشاءاللہ بہت سینئر انجینئر مجاہد گازر صاحب آدم گریٹ مین رانا صاحب محمود موتی صاحب آدم سر پلیز پوئٹ اینڈ پوئٹری پہ مزید وہ الحمدللہ سب پہلے کر چکی ہوں اور محمود موتی صاحب آدم رانا صاحب کے پچھلے دنوں کے سارے کالم جو سندھ کے حوالے سے ہیں کہیں رانا صاحب سندھ کو سامراجی سوچ سے آزاد تو نہیں کروا رہے یہ بھی جناب روشنی پا چکے فیض اللہ دا صاحب آصف کتران صاحب ساڑھے سابق ریڈیو پاکستان دے ملتان دے ڈائریکٹر اور اسٹیشن ڈائریکٹر اور تھوڑے علاقے نال انہوں نے تعلق آج کل اسلام آباد ہوتے ہیں وہ رانا محبوب ساڑھے بھی محبوب ہے ارسلان شہر صاحب دے دے پھر محمد اصغر ڈوگر صاحب دے دے پھر لاہور تو ارے ساڑھے ماشاءاللہ اریگیشن دے وچ ایک بہت بڑی میں سمجھتا انہیں دی ریسرچ انہیں دا کم گو کے ریٹائر تھی گئے لیکن انہیں بڑے اخیر تک راجن پور اپنے ایریے دے وچ اریگیشن بڑا کام کیتے محمد اصغر ڈوگر صاحب انہیں دا تعلق محمد پور نال ہے بیسیکلی اور جناب کوائن سیلر ابو بکر خان گوپانگ صاحب دیکھتے پہ محمد سجاد جہانیہ صاحب دیکھتے پہ تاکوں سجاد جہانیہ صاحب آپ ماشاءاللہ ایک بریلینٹ پرسنالٹی ہیں لوگ سارے ڈائریکٹر تعلقات ہیں ہمارے ڈائریکٹر بھی ہیں محمد ثاقب ریاض سجاد جہانیہ صاحب فرمیندے رانا صاحب یور کمنٹس آن اسٹیبلشنگ ساؤتھ پنجاب سول سروے سیکٹریٹ ایٹ باولپور پولیس باولپور دے حوالے نال سوال کرنا چاہتے ہیں کہ وہ سیکٹریٹ دے حوالے نال تساں دسو واٹ اباؤٹ ملتان تے ملتان دے بارے میر احمد کامران مکسی صاحب نے بہت خوبصورت پروگرام ہے یہ سارے دوست دیتے پھر سجاد جہانیہ صاحب کا بھی سوال اگر وہ مختصر تساں دسو چاہتے والا سا اپنے وسیب کے نوجوان میں مولستان اور ملتان دے کافی ذکر کر چکا ہوں میں ہوں یہ چاہتا رانا صاحب کہ سارے جڑے نوجوان ہی میرے سنتے پے میں تھوڑا ایسا پیغام کہ کاش سارے ہی پروگرام کا مقصد بھی ہوئے کہ کئی طریقے نال سارے نوجوان جاگن الحمدللہ انہاں دے اندر بڑا پوٹینشیل ہے بڑی بڑی ضرورت ہے بڑا کچھ کر بھی سکتے ہیں تے میں چاہتا چند کلمات میں دے نال تساں دے شیئر پہلی بنیادی گل جڑی نوجواناں کو ذہن وچ رکھنی چاہیے اور جے تے میں آپ ہمیشہ عمل کیتے وہ ہے کہ جی جڑے کام وچ تہاڈا دل کہہ نہیں نا ڈونٹ ڈو اٹ بنیادی اصول ہے کہ اگر تہاڈا دل کہیں کام کرن تے کہہ نہیں تے تساں وہ کام کہہ نہ کر سکسو وہ آدن بھنی باہ نال تا بندہ کام کر سکدے اگر دل ٹوٹا ہوئے تو بندہ نہیں کام کر سکتا یہ پہلی شے دوسرا ہے کہ میں جلے نوکری شروع کی ہے نا اپنا ملٹی نیشنل دی تو انہیں سارا ایک فاؤنڈر سی او ہونا انہوں نے نام ہے ڈینس باقی اور ڈینس سے یاد آئی کہ جی if you are not having joy at work don't do it کہ اگر تساں اپنے کام
मजा नहीं गिनते पे, तो चस नहीं आनी पई, तो काम ना करो। पहली गल है कि दे शुड नौजवानों को ये तय करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि वो ये अपना ऑब्जेक्टिव बनावन के जी असा जिंदगी दे विच करना क्या है, क्या अचीव करने है। हुण सवाल अगू ये आने कि एक आदमी अगर गरीब है, पढ़ने वास्ते कोई पैसे कोई नहीं और सर्वाइवल दा उनदा इशू है, तो वो किवें मैनेज करे इन सारे चीज़ों को। देखो हिम्मत जिहड़ी है ना वो बहुत जरूरी है, दिल होवे ते नाल हिम्मत भी होवे, हौसला होवे, और अगर तुम्हारे सामने मंजिल होवे ना वल तो आपको हिम्मत भी आनी है ते हौसला भी आनी है। एक किताब लिखी है, मैं छोटी सी गल करे से, एक किताब बड़ी खूबसूरत लिखी है लीडर्स दे उत्ते, अगर वो अच्छा प्रेसिडेंट ना है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दा रिचर्ड निक्सन, लेकिन वो किताब बहुत शानदार किताब है। वो जिहड़े लोगों को मिलता रह गया ना, ये माओ जेतुंग को मिले, चो एन लाई को मिले, और कोसिगन को मिले, और चर्चिल को मिले, इन तरह के लीडर्स को मिलता रह गया, वाल उन्होंने उत्ते किताब लिखी है, उन्हें लीडर्स का जिक्र है। लेकिन उन्हें पहले जो प्रेफेस है ना, उन्हें जो लीडर्स को डिफाइन करना कि लीडर होंदा क्या है। वही गल कहते, पहली गल है विजन होना चाहिए, पर्सनैलिटी होनी चाहिए, दयानतदारी होनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, और अथॉरिटेटिव पर्सनैलिटी होनी चाहिए, और ये सारे चीज़ां जो होने ना वल बंदे दा करिश्मा बनते हैं, करिश्मेटिक पर्सनैलिटी बनती है। लेकिन आदे सारे चीज़ां अगर होने तो क्या वो लीडर बने ना? अरे नहीं, इन्हें वास्ते एक भी शय चाहिए, उसको प्रीशंस आदे। प्रीशंस का मतलब है सेंस ऑफ डायरेक्शन। लीडर का मतलब क्या है? लीडर का मतलब है कि तुसा लीड करना, तुसा आगे टुरना, लोग तुम्हारे पीछे टुर सकते। हर नौजवान को ये तय करना चाहिए कि उनकी डेस्टिनेशन क्या है, वो केड़े पासे बनने, और अपने आप को वो अपना लीडर आप बने, अपने आप को कितना घेन के बनने, उनकी डेस्टिनेशन क्या है और डेस्टिनी क्या है, उनकी तकदीर क्या है। अच्छा, तकदीर का तो दसना, बहुत सारे नौजवान तकदीर का शिकवा रहे। तकदीर क्या है? अल्लामा इकबाल ने इसकी सब तो खूबसूरत डेफिनेशन की थी तकदीर की, और देन इट इज योर इनर रीच, योर डेस्टिनी इज योर इनर रीच। तुम्हारी तकदीर तुम्हारे पोटेंशियल का नाम है, तुम्हारे अंदर जी सलाहियत है कहीं काम को करन दी, कितनी पहुंचन दी, हूं सलाहियत का नाम तकदीर है। हजरत अली ने इनको पहले, हजरत अली करम अल्लाह वजह ने को एक्सप्लेन की, एक बंदा उन्हें सामने खड़ा है, उन्हें तकदीर क्या है, उनके पेड़ चाह, उन्हें पेड़ चाहता, उनके दूजा पेड़ चाह, मैं नहीं चाह सकता, मैं तेरी तकदीर है। यानी कुछ काम असा कर सकते, कुछ काम असा नहीं कर सकते। मतलब साको अगर जहाज के बगैर कोई उड़न को आखे तो ऐसा नहीं हो सकता। सो दैट वे यह सारी तकदीर होगी, इनर रीच सारी तकदीर होगी। यह शय आइडेंटिफाई करना पहली जिम्मेदारी है हर नौजवान की और बुजुर्गों की, कि वो दसन कि वो क्या कर सकते। अगर उन्हें कोई काम करने की, डॉक्टर बनने की सलाहियत है, डॉक्टर बने। डॉक्टर बनने की सलाहियत क्या नहीं, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, अच्छा इंसान बने माशरे वास्ते। सब तो पहली गल है कि अच्छा इंसान बने। अच्छा इंसान अगर होए ना, मेरे बाल छोटे होने, गाल मुके बाल छोटे होने ना, तो वो आने हैं दोस्त आने हैं, तो उन्होंने पहला सवाल आमतौर पर मेहमान आवे ना पूछते के क्या बनो, बड़े थी कि क्या बन सो, ठीक है, क्या बनो। बड़े होके क्या बनोगे। मैं उन्होंने तनहा को त्रै बाल दिया नहीं बेटा पे, मैं उन्होंने एक गाल सिखाई, मैं आगे तुम आगे आई वांट टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, अच्छा इंसान मैं बनना चाहना। और उन्हें अच्छे इंसान तुम हौसला ना डाल तुम चंगे बंदे हो ना, तो अब अल्लाह ताला आप अपॉर्चुनिटीज दे रही सी। तो हसद करने की जरूरत क्या नहीं, हसद तो मार देना, जेलसी की जरूरत क्या नहीं, मुनाफकत की जरूरत क्या नहीं, सच बोलो, लोगों ने सही गाल करो। अल्टीमेटली लोग तुम्हारा टैलेंट, तुम्हारी सलाहियत को रिकग्नाइज करे सन, और तुसा वो जी मंजिल आइडेंटिफाई की थी, अगर उन्हें वास्ते ऑनेस्टली मेहनत करे सो, अल्लाह ताला जरूर तुहारे ते करम करे। बहुत मेहरबानी है राणा साहब, तुसां सानू जेड़ा टाइम दिते, और ज़ाहिर है वसेब दी भी तुहाडे उत्ते बड़ियां हुज्जतां हैं, वसेब दा हक भी है, और वसेब को जगावण दा जेड़ा तुसां एक चिराग चाती पियो, और वसेब को जगावण वास्ते जेड़ी तुसां आवाज बुलंद करेंदे पियो हर फोरम ते, लिख के शोरा दे नाल मिल के, और हर तुहाडी जेड़ी निशस्त होंदी है, फिक्री निशस्त होंदी है, ऐसा बहुत कुछ सीखण को मिलदे। और मैं तो बिलाशुबा अपने नाज़रीन को दसां कि मैं हर रोज जिहड़ी शख्सियत को मिलदा, उहदे नाल गाल करदा,
میں یہ بیعت کرنا کہ یا اللہ تیرا کرم ہے کہ آج ایسی شخصیت نال تھی سے اور میرے کو سب تو پہلے سیکھنے کا موقع مل سے اور ایو میں چاہنا کہ میرا ہر نوجوان سیکھے اگر میں ہوں 50 سال کی عمر سیکھنے کی کوشش کرے نہ پیا تو میرا نوجوان اج 12 سال والا 15 سال والا 20 سال والا کیوں نہیں سیکھتا یہ میرے کو فکر ہے یہ میری سوچ ہے اور یہ وسیب رنگ کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ تو تعدیر سلامت رکھے بہت ساری گالی خوش رہو جی ماشاءاللہ سعودی عرب تو فدا حسین دستی صاحب سارے بڑے یہ اپنا سوشل ایکٹیوسٹ ہیں ماشاء اللہ تے سارے دوستوں کا شکریہ تھوڑی مہربانی اور میں تھوڑا شکریہ ادا کرنا تھوڑی آمد تھوڑا ساتھ ٹائم دیون اور میرے واسطے بڑا اعزاز ہے سارے وسیب کا تساں فخر ہو اللہ تعالیٰ دیر سلامت رکھے اور تساں کو میں کام کھندا رہ ونجے کل انشاءاللہ ایک نوی شخصیت دے نال ایک نوے رول ماڈل دے نال ایک نوے کردار دے نال جڑا ملک دی تعمیر وسیب دی تعمیر واسطے فکر مند ہو سے انشاءاللہ ملاقات کرے سوں اور میں ریکویسٹ کرے سوں تساں وسیب رنگ واسطے دعا بھی کرے سوں خصوصی کہ اللہ تعالیٰ ہی کو کامیابی نال اگوں چلاوے اور وسیب واسطے ذریعہ بن سکے تے گاؤں بہت مہربانی اللہ حافظ سے مہربانی السلام علیکم